أصدقاء السلام عليكم. شحال هادي ما درت فيديو اليوم. بغيت المهم بغيت نتذاكر معكم. كتعقلوا نهار 6 نوفمبر في العيد المسيرة الملك خطب، و الموضوع الرئيسي اللي كان وهو la main tendue du royaume à l'Algérie. الله وعسى يرجعوا للطريق ويجوا s'il y a un problème. D'après moi, ce que j'ai appris et ce que je sais et ce qu'on m'a toujours appris, c'est quand il y a un problème entre deux personnes ou deux États ou un groupe d'individus ou un truc comme ça, كيتذاكروا بيناتهم باش يشوفوا اشنو هو المشاكل اللي كاينين، ونحاولوا من جهه ومن جهه، انت من عندك انا من عندي، والقضيه نفضيو الامور، نصلحوا الامور. هادشي اللي كنعرفو حنايا، حيت كيف بغيتو نوضو نتصالحوا. الا انت ما غتذاكرش معايا وانا ما غنذاكرش معاك، مستحيل. كاين واحد النزاع بيناتنا. هذاك الشيء علاش المعالقات ما بيناتنا ما كاينينش، الحدود مبلعين، y a pas de économiquement rien ne se fait à part le gaz qui nous vient d'Algérie. L'Algérie ne nous achète rien du tout. المهم زعما pour vous dire, il y a pas une activité économique, alors que normalement s'il y avait des relations politiques, économiques, culturelles, sportives entre le Maroc et l'Algérie, la Tunisie à l'échelle du Maghreb, ça aurait fait de plusieurs points de gagner. والحركه الا كانت دايره، ما حنا المعامل ديالنا غادي نلقاو اللي من نبيعوا. عندنا غتزاد عندنا 40 مليون دو كونسوماتور اون بلوس، والجزائر غتزاد عندها 36 millions de consommateurs en plus. Voilà. C'est comme ça que les Occidentaux voient les choses. Les gens sensés, c'est comme ça qu'ils voient les affaires, qu'ils voient les relations entre nations. Ce n'est pas en fermant les frontières et être le premier dans toute à la moindre organisation internationale, réunion internationale, critiquer l'autre sur les droits de l'homme au Sahara, alors qu'ils ont beaucoup plus à s'occuper chez eux sur les droits de l'homme chez eux, dans leur pays, envers les Algériens, au lieu de parler des droits de l'homme des Kénines del Sahara. Ça, c'est la première des choses. C'est ça les relations internationales. Il est ديها في جهة ضرك ونديها في جهة ضراني. تدخل سوق راسك وندخل سوق راسي. ما كاينلاش الا بغيتي تحامي على شي حاجه، حامي على بلادك، حامي على السكان ديال الوطن ديالك، هما الاولين. هذه الاولى في الحاجات. الور ناض الملك كيف كان انا je l'ai toujours dit, le Maroc a toujours fait le premier pas et nous avons toujours attendu que le deuxième pas se fasse, et ça jamais. Et huma, pour eux, je le dis franchement, hein, pour eux, le fait de faire le premier pas envers l'autre, alors que c'est une marque de grande ناس كبار. راه الانسان ما اللي كيدير لو بريمي با، الانسان اللي كيسامح لك والانسان اللي كيبغي يتصالح معاك الا ولا راه ذكي عليك. Il est beaucoup plus intelligent que toi. Et si toi tu restes têtu, fermé sur toi-même et tout, c'est parce que mon veut t'es vraiment con, tout simplement. C'est comme ça que les gens intelligents, c'est comme ça qu'on voit les choses, et nul autrement. ولهذا قلت لكم في عيد المسيرة le roi a tendu la main. Il a dit, bon écoutez, s'il y a des problèmes entre nous, on s'assoit entre nous deux. Pourquoi faut-il faire appel à quelqu'un d'autre étranger? C'est entre nous que ça va se passer, parce que le problème, il n'est pas avec les autres, il est entre nous deux. Là, nous n'avons pas de problème à mal en Mauritanie.
La Mauritanie est d'accord pour cette histoire de la Guéra, le jour où le problème du Sahara résolu, elle le rendra à qui il appartient de droit. À la Tunisie ما عندنا معاها مشكل. دونك اش كاين؟ هذا ما كاين، ما عندناش مشاكل، حنا ما عندنا المشكل واحد اللي كاين وهو الجزائر. الجزائر اللي تبعنا في قضيه الصحراء، والجزائر اللي في اي وقت كتمشي للامم المتحده، الاتحاد الافريقي، فين ما كان شي مجمع ديال الدول، هي الاولى كتكون تما، هي اللي كتخطب، هي اللي كتكلم وكتكلم على المغرب والصحراء ديالو، فهمتي. والمغرب ملي دابا الجزائريين ملي كيشوفوا المغرب كيرد يغيبون، حيت المغرب في كلامه قاصح، كيعطي يغيبون. حتى الجزائر كتندم علاش تكلمات، كيعطي القرطاس. كل الكلمه اللي كيطلقها السفير المغربي في الامم المتحده ولا الوزراء ديالنا اللي كيسو، راه داكشي موزون على حقه وطريقه، فهمتي. هما كيبقاو فيهم الحال، دوك الكلاب اللي كيتبعوا النظام، اللي كيتبعوا الحركه، كيقول لك انكور لو ماروك il agresse il attaque l'Algérie. Alors que c'est pas le Maroc qui attaque. Le Maroc ne fait que défendre sa cause. Il ne fait que répondre à l'interlocuteur algérien. Ça, il faut le comprendre. ولهذا نرجع للموضوع ديال هاد قضية la main tendue du roi à l'Algérie. Les Algériens, ماشي au niveau de la sphère politique, non. ذاك البخوش الجزائري، الشعب الجزائري المكلخ، هذاك الشعب المكلخ اللي ما قاري، اللي ما كيعرفش يحلل، ما كيعرفش يشوف اش واقع، اش جاري، وعلاش، اش بان ليه، اش من كلمه بانت لهم الحدود. هو كيف هما قال لك المغاربه بغيتوا الحدود، بحال الا حنا كنموتوا بالجوع، فهمتي. alors que la majorité, je le dis que même si le roi a dit, il a parlé de frontières, les Marocains sont contre l'ouverture des frontières, parce que vous allez beaucoup nuire au confort des Marocains. واش حنا غادي نشرو اللحم الا كنا كنخلصوا مثلا ب 60 او 55 درهم، غادي نخلصوه ب 10000 فرنك، او طماطم، او سميتو البطاطس نتوما عندكم داكور، البنان، هذه aujourd'hui, surtout aujourd'hui, toute la presse algérienne parle des bananes. Toute la presse algérienne, elle parle de... Aujourd'hui, le 22 novembre, vous n'avez qu'à feuilleter Internet, les sites algériens. Aujourd'hui, 22 novembre, toute la presse parle des bananes. Il y a plusieurs sites Internet où on parle de bananes. ولهذا أنا كنقول الجزائريين اش بان لهم في هاد قضيه، هاد لو جيست كا في لو روا. ils veulent qu'on ouvre les frontières pour qu'il زعما حنا واش بغيتوا نتوما تحلوا الحدود، حنا غنجيو عندكم. اسكو سا سري با لانفيرس؟ الله يستر عليكم، راه اسيي دات رياليست، اسيي دات، راه بعد النوبات راه كتفقسوني في الملاحظات ديالكم، في كلمتكم، حيت انا كنقول لا فيغيتي. جو في فو دير اون شوز، شتي انترنت والله ما عمر غاب البخوش. لو كان غا كان شي بخوش برغوت، عرفتوا البخوش؟ سي البرغوت، لي موستيك، لي كافار، لي الجيريان، ce sont eux qui sont, et surtout c'est des cafards, c'est des moustiques, c'est des de la vermine qui est harki, dont les parents sont aussi harki, et qui ils préfèrent que le statu quo actuel يبقى، حيت هما اللي عايشين، ماشي هما اللي كيحرقوا. الشعب المسكين، الشعب المضرور هو اللي كيحرق. الحراكه ما غتشوفوش هادوك عمركم ما غتسمعوا شي واحد من هادوك اللي كيدير لي فيديو في يوتيوب واللي كيكتبوا لي جورنال. لو سول جورناليست كي يا ان جورناليست كي يافوي هاد البارح ولا البارح، سي لامي دو c'était un administrateur ديال Algérie Part. داك عبدو
Abdo, c'est son copain. C'est le seul qui a fui. Mais il a fui parce qu'il a peur pour sa vie aussi. Hein. Il a peur يرجعوه عاوتاني في الحبس. دوز 17 يوم في الحبس pour rien. Il ne sait même pas pourquoi. Il est là-bas. L'autre عبدو حتى هو دوز 17 يوم وملي بغى يمشي يجيب واحد pour son travail. Il est pas un journaliste. Ça bouge, vous savez, d'un pays à l'autre. مشى بغى يمشي لفرنسا قالوا له نو ممنوع عليك تخرج من البلاد. هذا الشيء كنقول لكم هذوك انا جو مادريس با هذوك لي جون لا اللي بعقلهم وعارفين اش كاين اللي كيجرى كان هذاك البخوش باش نقول لكم بلي هذاك البخوش راه بغاو الحالة تبقى كيما هي حيت راه هما والديهم وعائلتهم وسميتو هذوك اللي شادين لي كادر ديال سوناتراك لي كادر ديال اير الجيري كاع لي فهمتوا لي كادر لي والديهم ولا خوتهم ولا عمامهم ils sont bien introduits c'est les fils de Harki c'est pour ça la dernière il y a même pas un journal hier j'ai lu une revue ou un journal où il disait que beaucoup des milliers de Harki sont restés en Algérie. Bon, j'ai répondu avec un commentaire. Et c'est d'accord, des milliers de Harkis sont restés en Algérie, mais leurs enfants, ce sont eux qui sont en train de faire en sorte que la situation actuelle de l'Algérie ne s'améliore pas, qu'elle reste telle qu'elle est. Parce que tant que c'est comme ça, leurs privilèges, ils les ont toujours, ils les gardent. Le jour où ça se chamboule, ce sont eux les premiers sur qui on va se, comment dire, نبردوا الغدايد. فاش الشعب غادي يبرد الغدايد وهادوك كتعرفوهم كيهربوا ويمشيو ويجيو للخارج كيف ما بغاو. Je reviens au sujet. قلت لكم je regarde bon قلت لكم la réponse de l'Algérie depuis le 6 novembre jusqu'à aujourd'hui, ça va faire facilement 16 jours. Depuis 16 jours, où les Aériens, le pouvoir algérien, essaye de voir comment faire, comment répondre au Maroc. كيف غيجاوبوا المغرب. وكتعرفوا هاد المبادرة ديال الملك راه جميع الدول صفقات لها. Les États-Unis, la France, plusieurs pays arabes, Guterres, même en Afrique, même Boucouche, le secrétaire général de l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, il a applaudi. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Algérie ما تكلماتش مع المغرب. Elle s'est plainte, مشات شكات عند بكوش تونسي فهمتي قالت ليه انا موجوده في اجتماع قالت لبكوش essayer de réunir de faire en sorte de réunir les ministres des affaires étrangères des pays de l'UMA. يا ناس يا عباد الله علاش الجزائر بغات تدخل معها البراني على المشكل اللي احنا والجزائر. الملك النهار اللي خطب قال لهم on va s'asseoir à deux et on va aplanir nos problèmes entre l'Algérie et le Maroc sans faire appel à qui que ce soit. est-ce que احنا ما بالغينش واش حنا ما رجالش واش حنا وليدات دراري باش نعيطوا لواحد اخر يجي يتدخل بيناتنا. Vous n'avez pas la capacité intellectuelle, culturelle, tout ce que vous... Est-ce que vous n'êtes pas assez intelligent pour venir vous asseoir en face du Maroc et discuter avec le Maroc? Pourquoi voulez-vous faire appel à la Mauritanie, à la Tunisie quel est le 5-8? Ah, et la Libye, l'UMA. Tout à l'heure, je me disais qu'il manque un pays que j'avais complètement oublié. C'est la Libye. Pourquoi voulez-vous qu'on se réunisse à 5
J'ai dit à 5. Parce que الدماغ ديال l'Algérie. واخا دابا la constitution de l'Émirat معروفة. Elle est constituée de 5 pays. تقدر تقول لك لا elle est constituée de 6 pays. المستحرم. Alors ils sont capables, attention. Alors c'est des gens qui sont capables. Vous ne pouvez pas imaginer هذوك الناس qu'est-ce qu'ils sont متعقدين ومتشددين. جميع البلايا جميع المكروهات مجموعه عندهم في ديك الهرم اللي عندهم، ديك السلطه اللي كتحكم في ديك البلاد. تديروها في راسكم. حنا قلنا لهم اجوا يا ناس، حنا راه ناس كبار، حنا رجال ماشي وليدات، ماشي دراري، حنا رجال. اجي جلس معايا في الطبله وقول لي اش ضرك، اشنو اللي كيضرك من جهتي، واش انه كيضر، اش كيضرني من جهتك. هادشي علاش حنا بغينا نذكروا ونحلوا هذا المشكل ديال العائلات اللي ما كيتشافوش. خص دابا حيت دابا نتوما الجزائريين سمعتوا الحدود كيتحسب لكم الحدود زعما حنا غنجوا حنا ما كنجوش عندكم. حنا راه داك بوتفليقه بنفسه قالها. كاين واحد الخطبه قلبوا عليها واحد دايوغ je l'avais déjà dit, je l'avais montré la vidéo où il disait ça, où il disait pourquoi faut-il que 3 millions d'Algériens rentrent au Maroc alors qu'il n'y a pas 5000 Marocains qui rentrent en Algérie. C'est pas de notre faute si nous on vient pas en Algérie. Pourquoi faut-il qu'on aille en Algérie s'il n'y a rien à foutre en Algérie? Pour aller faire quoi en Algérie? Eh ben vous, si vous venez au Maroc, c'est parce que mon vieux le Maroc, ماشي غير نتوما، راه كاين 12 millions, il y a 12 millions. Alors que vous n'avez pas plus de 30 000 ou la 300 000. J'ai peur de me tromper de zéro. Je crois que vous avez, oui, c'est ça, vous avez 300 000 touristes par an. Alors que nous sommes à 12 millions. Alors c'est normal que vous allez venir chez nous. Une bonne partie des Algériens qui allaient en Tunisie, elles vont venir au Maroc. ولهذا حنا ما دابا هادشي كيقول لك فهمتي الجزائريين كيقول لك الزطله vous allez inonder l'Algérie بالزطله. دابا دروك ديك لي فرونتيير elles sont fermées. est-ce qu'il y a كاينه زطله ولا ما كايناش في الجزائر؟ نورمالمون الا كانوا الديوانيين والعسكر والجدارميه الجزائريين des hommes intègres et que ce n'est pas des corrompus, on ne trouvera jamais un gramme de zitla en Algérie. C'est parce que ceux que je viens de citer, les douaniers, les gendarmes et les militaires algériens, c'est tous des pourris, c'est tous des mafieux comme le pouvoir algérien. Alors, c'est faux de croire que vous pouvez avoir une catégorie de gens في le pays intègre et d'avoir un pouvoir mafieux. Non, ça va كيف الفوق كيف لتحت. إلا كان خانز لتحت راه كيكون خانز الفوق. ما تقولوش لي انا هادشي كنعرف. راه كان موين راه يكون موين، كان بيغ لتحت راه يكون بيغ الفوق. حيت هذوك اللي من الفوق راه جايين من التحت، فهمتي؟ راه جايين من لا كلاس موين، جايين من الشعب، جايين الا كان الشعب بوري ولا كلاس موين بوري. الوغ هذوك لي فولور كي اون رويني l'Algérie راهو بحالهم. حتى نتوما حتى هذوك الشعب لو كان لقى الوسيله كومون فيغ il l'aurait fait، فهمتي؟ ولهذا الوغ انا السؤال اللي عندي لكم الجزائريين، واش دابا دروك ملي الحدود مبلعه واش كاينه الزطله في الجزائر او ما كايناش؟ الا ما كايناش تبارك الله مزيان سي بون، مش سي با سا، سي فري سي فو. Ce qui est vrai, c'est que الزطله كاينه في الجزائر كدور. وكومون سا سفي كو الزطله كاينه alors que الحدود مبلعه. Donc le problème ce n'est pas الحدود qui bloque الزطله. الحدود ne bloque pas الزطله puisque vous l'avez chez vous actuellement. Alors soit vous la produisez,
soit c'est les gens qui sont au pouvoir chez vous, au sein de l'armée, au sein de la gendarmerie, au sein de la douane, qui fait rentrer cela, ou qui la distribue dans tout le pays en Algérie. Donc, donc c'est des pourris, vous êtes pourris chez vous. Je parle logiquement. Vous avez fermé les frontières pour que rien ne passe, rien ne circule, ni les biens ni les personnes. Comment se fait-il qu'il y a Ztla en Algérie? Alors, d'où vient cette Ztla? Qui l'a fait rentrer? N'allez pas me dire que c'est des Marocains, puisque le Marocain est si, c'est pas des Marocains qui, parce que quand je parle de Ztla, je parle pas d'un kilo, de 2 kilos, ça c'est des centaines de kilos qui sont livrés en Algérie, qui sont distribués chez les dealers. Qui? C'est des Algériens qui le font. D'où ils reçoivent cette marchandise? N'allez pas me dire que c'est les Marocains qui vont la leur faire rentrer. Donc, c'est pas le problème n'est pas là. C'est pas Ztla. Ztla, تكون الحدود محلولة أو تكون الحدود مبلعة. زتلا كاينة عندكم. وبعض الدول بحال كندا بحال ليروغواي ainsi que plusieurs états américains الزتلا ولات مباحة كتباع وكتشرى légalement dans des coffee shops. C'est pas des coffee shops, c'est des زتلا shop. سموها كيف بغيتو نتوما، حاشيش شوب ولا زتلا شوب ولا كوفي شوب. Vous le pouvez la trouver et vous pouvez sortir de là et la fumer dehors et vous pouvez avoir une quantité sur vous, une petite quantité sur vous, vous ne risquez rien. Donc, c'est pas ça le problème. Mais par contre, l'Algérie, où elle est forte? Elle est forte dans la cocaïne. Le Maroc, nous ne produisons pas de cocaïne. Vous faites plus grave que nous. Vous, كتدخلوا الكوكايين بالمئات الكيلوات. فهمتي؟ ديك لا كلاس ديريجونت ولي ريش الجيريان ولاد هذوك الناس راه كلهم كيضربوا الزتله. كلهم قلت لك الزتله كينشطوا بالكوكايين. ما تقولوش ليا. Sans parler que parmi les pays du Maghreb, l'Algérie est le plus grand importateur d'alcool. دوك شكون هادو؟ هو دوك الحكام ديالكم اللي هما اللي كيعطوا دقه الكوكايين والشراب. دونك لو بروبليم دو لا دروغ سي نو او كونترير. حنا المغاربه اللي يمكن لنا نتشكاو منكم، حيت يمكن لكم شي نهار، حيت حنا الحدود حاضينها ديالنا، خايفين نتوما شي نهار تولوا تجيبوها وتبيعوها عندنا. N'oubliez pas que l'Algérie, c'est l'un des pays, l'un des grands pays de contrebande de cigarettes. Ça ne l'oubliez pas. غتوليو نتوما تغرقونا دخان، داك المالبورو المدرحه وداك كاع لي ويستون المدرح، دوك لي مارك واعرين المدرحين، غادي الزبل كارو غتدوز تبيعوه لينا. ما تقولش هي كنكذب، سي فغي. راه تقريبا في Marseille on ne fume pas de cigarettes ديال bureau de tabac. Personne ne va laisser un paquet à 6-7 euros et aller acheter un paquet à 10 euros ou là 8 euros. دابا في مارسي كتمكن لك تشري الباكيه ب5 الاورو او ب6 الاورو، وفي البيرو الطابا كاينه ب 8 اورو. فهمتي؟ وهاد الكارو منين؟ راه كله، راه كنقول لكم كاع مارسي كلها كتكمل الكارو كيجي من الجزائر، من لي باطو ديالو هرن، دوك لي نافيت اللي كيديروا مهران وداكشي، والناس اللي حيت راه تقريبا الانسان دخل معاه 4 الكارطوشات. راه حيت دابا اي واحد او حتى في الطياره اللي كيمشي في الطياره كيدي معاه 2-3 الكارطوشات، راه ديجا كيربح. وشوف في الكارو dans une boîte s'il gagne juste 2 euros par boîte, alors que dans une boîte je crois qu'il y a 20 dans une cartouche je crois qu'il y a 20 paquets de cigarettes. Alors vous calculez 20, il y a 40 euros par boîte. Il est par cartouche. Il est 3 cartouches, ça lui fait 120 euros. ربحها.
كي نزل تما في مارسي كاينين اللي كيستناوه كيتلقاو ليه غير الا لا بروبوز يقول له راه هنا ربح بعدا. فهمتي هادشي اللي بغيت نفهمكم. انتوما وزات دونك حنا بالعكس خصنا حنا اللي نخافوا منكم ماشي نتوما تخافوا منا. وهذيك الدعايه ديال الحدود راه سي ان بيتار مويي. Nous, quand on parle d'ouverture des frontières, c'est pas les Marocains qui vont venir en Algérie, ne vous en faites pas. Les Marocains, quand les frontières étaient ouvertes, ils ne venaient pas déjà. C'est pas les Marocains qui risquent de venir en Algérie pour acheter quoi? Des patates. Moins cher. Quoi? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Qu'est-ce que vous avez à nous vendre? هذاك الشيء ديال الجالوق داك الجالوق ديال comment s'appelle ديك la boîte que vous avez en Algérie qui produit des radios, des téléviseurs, des réfrigérateurs, des fours. J'ai oublié son nom, peu importe. Ramat Demouche. Je dis que les produits algériens au Maroc, ils ne trouveront pas acheteurs. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons des produits bien mieux que ça. Même si ce n'est pas des produits marocains. Même si c'est des produits japonais, c'est des produits coréens, des produits français, des produits allemands. Et en dernier lieu, il y a des produits chinois. Aussi bien de bonne qualité que d'articles bataille. واش نتوما غديمو مع المنتوجات ديال الشينوا؟ واش المروكي غادي يخلي منتوج شينوي وغادي يمشي منتوج ديال الجزائر؟ غادي يخلي ان دي موديلاتور ولا خلي تلفازه ديال سامسونج ولا تلفازه سون بون مارك ويمشي ياخذ ماد ان الجيريا. نتوما فهمتي غتبيعوا طوموبيلات تبيعوا لينا الطوموبيلات ما عندكمش حنا كننتجوا نتوما كتمونطيو سي ديفيرون. حنا اللي غنبيعوا لكم الطوموبيلات. Nous, quand on parle de frontières, là, ça n'est pas pour, n'allez pas croire que c'est des Marocains qui vont venir chez vous ou un truc comme ça. Au contraire, si on ouvre des frontières, ce sera des Algériens qui vont venir au Maroc, et demander la main-d'œuvre marocaine, qui est assez compétente, ce sont des artistes les Marocains, et des très très bons artisans. راكم نتوما دابا حاليا ياك شتي حاليا ياك الحدود مسدوده مبلعه وكاين المغاربه خدامين عندكم في الجزائر في بعض الميادين اللي نتوما ما كتقدوش عليهم ما كتقدوش dans des trucs artisanaux. Vous ne pouvez pas travailler le bois comme le font les Marocains. Vous ne pouvez pas travailler le plâtre comme le font les Marocains. Vous ne pouvez pas travailler le carrelage comme le font les Marocains ou le décor في الحيط وداك التدلاك enfin tous les noms. Moi je vais pas essayer de vous citer tous les noms les كاينين. C'est des Marocains qui sont capables je lis ainsi de suite. Et ça les grosses fortunes algériennes, je dis bien les grosses fortunes algériennes qui sont en train de se bâtir des petits palais ou des palais, eh ben, il faut bien que ces palais-là soient décorés. Ils font appel aux Marocains. Ils viennent ici au Maroc les chercher. Bon, le Maroc, il va gagner 3 fois plus ou 4 fois plus ce que gagne un Algérien qui est quelques Marocains, ils osent كيدخلوا للجزائر ما يحرقوا ولا باباطو enfin par avion comme ça ils ressortent parce qu'ils ont un travail. Et le gars chez qui ils vont travailler كيسكنهم وكلشي فهمتي كيخدموا نهار اللي يساليو كاين 100 واحد كيستناو. هادشي علاش نالي با كواغ حنا غنهجموا عليكم بالعكس راكم نتوما غتهجموا علينا بار مليون وغادي تغليو المعيشه علينا حنايا غتزاد حيت الا عندك مثلا عندك هاد البياسه وحده الا كان واحد بغاها كتعطيها ليه ولكن بغاو كانوا واقفين عليها 3 د الناس اش غدير celui qui donne plus il la prend. C'est comme ça que c'est l'offre et la demande tout simplement. نتوما غادي تغليو علينا المعيشه حيت غادي الطلب على الخضار يولي الطلب على الفواكه يولي الطلب على التكستيل. حتى دابا التكستيل نتوما كلكم كتمشوا هذيك الجيري ديالكم ولات خدامه في الترونسبور ديال الحوايج لي فاليز. C'est pour ça que c'est une boîte qui est déficitaire.
d'abord il y a 10 000 personnes, et après, toutes les personnes qui vont, l'avion revient en surcharge. فهمتي هادشي. المهم هادشي كاع المشكل ديال الحدود. هاد دابا باش بغيت نكلمكم على المشكل ديال الحدود. vous êtes plus gagnant que nous. Voilà, ça c'est la première. ولهذا qu'est-ce qu'il y a d'autre? La désinformation. نتوما كتقولوا زعما حنا qu'on arrête, comme moi par exemple, Diaspora, comme l'autre chaîne, enfin tous les chaînes marocaines et les journaux marocains, les sites marocains arrêtent de dénigrer l'Algérie, arrêtent de parler de l'Algérie. On n'invente rien. الصحافي لاش دار؟ الصحافي إلا ما تكلمش. Comment? C'est son travail, c'est son job. C'est de parler de tel événement, tel pays, telle chose qui s'est produite ici. Et là, c'est ça, nous, quand moi je parle de l'Algérie, c'est surtout pour dire, regardez-moi ce pays-là, il n'arrête pas de dénigrer le Maroc, de parler de l'affaire du Sahara. Vous voulez pas que j'en parle, moi? واش انا ما بغيتونيش نقول؟ ما بغيتوش الجرائد المغربيه تولي تقول ها انتم شوفوا الجزائر هذه راه كتمشي للامم المتحده، كتمشي للاتحاد الافريقي، كتمشي لحقوق الانسان، كتمشي لهنا كتمشي هنا وكتذاكر على الصحراء المغربيه. من حقنا حنا راه خصكم تفهموا on ne dénigre pas l'Algérie. nous défendons de l'Algérie. راه كنردوا على الكلام الجزائريين وكنحاميو على راسنا. ماشي حنا ما المهم با بلو تار كو جو نسي با وي. شحال من واحد من الجزائري كيقول لك ما il faut pas jeter de l'huile sur le feu. Il faut pas jeter de l'huile sur le feu. c'est راكم كتقسموا الشعوب، راه هادي ما هادي. الوغ انا كنشوف هادوك الناس اللي كيقولوا هاد الهضره، que ce soit des Marocains ou que ce soit des Algériens, est-ce qu'ils se posent la question شكون اللي بدا في هذا المشكل؟ شكون اللي بدا في 75 وصيفط بومديان اللي كان صيفط الكاميوات ديالو في الصحراء بمساعدة بعض الأفراد ديال البوليزاريو. ناضوا جمعوا عباد الله، جمعوا دوك الصحراوة مساكن، دوك اللي كانوا صحاب القياطان، دوك الرحال، دوك وصافي على ليبوك لي صحراوي لا غروند ماجوريتي دي صحراوي سيتي دي سيتي دي كومون ابل سا الرحال. يفيزي لا ترونزيمونس، كيمشيو هنا بالبايم ديالهم بالجمال ديالهم وكلشي، فهمتي. يجوا يوقفوا عليهم بالكاميو ركب دوك القرى اللي قرابه للحدود، بحال هذوك اللي المغرب سمح فيهم، فهمتي. دار الحيط وخلاهم على برا. ناضوا شدوهم جمعوهم وداوهم لتندوف باش يقدموهم للدول الاجنبيه، سورتو لي زورغانيزاسيون انترناسيونال، لي زورغانيزاسيون كاريتاتيف بحال qui sont touchés par ce qui se passe en voyant des femmes abandonnées, alors que l'ONU المتحدة, les organisations internationales ne cessent de donner les maouna, des dons en nourriture, malabis, douayat ou كلشي. Mais tout ça, ça atterrit entre les mains des Algériens. وصحاب البوليزاريو se plaignent de l'Algérie. علاش هذيك المعونه ما يشدوهاش هما؟ علاش كتنزل في يد الجزائريين عاد كيعطوها لهم؟ فهمتي، حيت باش يديروا اللي بغاو، يبيعوا ويشريوا اللي بغات. ماشي سي با موا كي لدي. Il y a un organisme européen très connu qui s'appelle Olaf. C'est lui qui a découvert le poteau rose. Il s'est aperçu que les subventions européennes ainsi qu'internationales, on les trouve au Mali, on les trouve même à Oran, et on les trouve à Nouakchott. مكتوب عليها ماد ان اوروبا سوسي ايت اون ايد، سي دي دون، مكتوب عليهم كاين تيكيت ديال المعونه، فهمتي. وكيتباعوا في الحوانت ظهرا، وكيتباعوا في المالي والنيجر وفي سميتو موريتانيا هو اللي كثير. داكشي موجود بس كثير في موريتانيا، حيت صحاب تندوف كيمشوا بكري كانوا كيقطعوا
كيقطعوا قبل ما يتسدك ما تبلع الحدود. فوالا دونك حنا كنقول حنا من حقنا نتكلموا. حنا اللي مظلومين، راه ماشي الجزائر. حنا ما الجزائر ما شادينش لها شي ارض. الجزائر واش دابا يا اون شوز. مو جو كومبرون تري بيان الالجيريان راه من نهار اللي دخل المدرسه هو ولد 5 سنين او 6 سنين دخل يقرا في الابتدائي، علموه. ملي كان الجزائري الاج دو باردون الجزائري الاج دو 5 ans 6 ans 7 ans اللي دخل في البريمير، ملي كيتكلموا ملي كيوريوه التصويرات الجغرافيه، الجزائريين دايرين ديك سميتها الصحراء الغربيه، زعما راه بلاد، فهمتي؟ راه بلاد. ودايرين المغرب، دايرين الجزائر، دايرين في الخريطات اللي كيوريوهم الخريطات. وهذاك الوليد الصغير اللي عنده 6 سنين طلع كبر حتى ولا راجل. حيت نوبليي با كو لافير دو ساغا ال دات دو 45 ans 45 ans ماشي 40. دوبوي 73 هو تابعي انتم تابعينا. avant même la cour de justice en 74. فهمتي؟ والمهم الوغ 45 ans الجزائري اللي دابا عنده 50 عام، هادشي اللي كيعرف بلي يا لو صحراء يا لو ماروك. il sait pas que bah ça c'est des cartes qu'on lui a fait montrer dans sa tête, qu'on lui a دخلوهم ليه في راسو من صغرو. ملي كيقرا كيشوف الخريطه ديال مثلا المغرب العربي ولا لو نور دو لافريك، يفوا لو ماروك، يفوا حنا لنا في المغرب، ولا حنا عندنا المغرب ماشي حتى الكويره. المغربي الصغير ملي كبر ما يمكنش تحيد عليه من راسو. الصحراء ماشي مغربيه، كيف qu'elle ne fait pas partie du pays. Comme vous avez fait, nous on l'a fait, mais simplement nous on l'a fait bien avant 75. Les Marocains, nous avons toujours su que le Maroc nous appartient, le Sahara nous appartient, ce qui n'est pas votre cas vous. Nous en 58, j'ai pas les moyens de vous montrer la vidéo de Mohamed El-Khamis quand il a fait un discours Mohamed Ghazlan et qui parle du Sahara. En 58, l'Algérie n'existait pas. En 56, juste après l'indépendance, le Maroc a demandé aux Nations Unies la décolonisation du Sahara par l'Espagne. C'est le Maroc qui دخل قضية الصحراء الأمم المتحدة, un pays à décoloniser. Parce qu'à l'époque, il était colonisé par l'Espagne. والمغرب كان هو اللي دخل هذه القضيه سميتو دخلها في الامم المتحده. وداك الشيء علاش سموه ان تيريتوار نون اوتونوم. سي الماروك اللي قال لهم يا ناس هاد المنطقه راه ماشي صحراويه. ناضوا الامم المتحده قالوا سي ان تيريتوار نون اوتونوم. ودابا الجزائريين خداو هذيك الجمله تيريتوار نون اوتونوم ا ديكولونيزي، فهمتي؟ وبقاو كيلعبوا بها وجابوا عندهم دوك الساكنه ديال واحد 10,000 ولا 20 واحد مشاو لقطوها داروها تما وداروا لي باربولي على دوك لي كون باش حتى واحد فيهم ما يخرج. شحال من واحد هرب، واحد الايام ما تعرفوا شحال ولا تقريبا شي 12000 صحراوي هربات. Depuis 75 à aujourd'hui, 12 000 Sahraouis ont quitté les camps de Tindouf pour venir s'installer au Sahara. Pourquoi n'y a-t-il pas de Sahraouis marocains qui vont à Tindouf? Pourquoi faut-il? Ça c'était bon. Ça c'était pour parler un petit peu de المهم الجزائر جاوبات اليوم بعد 16 يوم. الجزائر جاوبات قالت البكوش السكرتير العام ديال لوما خصك دير شوف تجمع لي مينيستر ديال لي زافير زيترونجير بور ديسكوتي بور نحييو هو المشكل نحييو لوما. علاش شكون اللي قتل لوما؟ حنا اللي قتلنا ولا نتوما؟ واش الجزائر واش كوما راه واحد التناقض قداش واحد التناقض. كيف بغيتي تحيي لوما وانت تبلع الحدود؟ كيف
C'est quoi l'humain? Pourquoi avant on a fait l'humain? On a fait l'humain pour que les Algériens, les Marocains, les Libyens, les Tunisiens, les Mauritaniens peuvent aller là où ils veulent et que les marchandises de ces 5 pays peuvent circuler comme elles veulent. Alors toi, tu viens, tu me fermes la frontière, aussi bien les personnes que les biens ne circulent pas. Et tu parles de faire réveiller l'humain. Accomplir un geste, بين لي حسن نيتك بعدا، بينوا لينا على حسن النية ديالكم، واش فعلا كتذكروا مع كتكلموا فري ولا فو؟ Est-ce que vous êtes des vrais ou des tricheurs? Parce que là, jusqu'à présent, vous êtes des tricheurs. Vous osez parler de réactiver l'humain alors que rien ne change. Il y a quelques jours, enfin il y a 3 jours de ça, il y a les journaux algériens qui se sont mis à parler de... Parce que l'Espagne, d'abord c'était le Maroc qui avait proposé, et puis maintenant c'est l'Espagne qui parle de la co-organisation de la Coupe du Monde de 2030. Toute la presse algérienne غدرنا ولا كيشوف من الجهات الاخرى خلى توانسه وخلى الجزائر. كيف بغيتو حنايا نديرو معاكم شي حاجه؟ دابور هذا الشيء كنقول لكم ما كتبغيتوش تبينوا لنا حسن نيتكم. Ils sont parlé de ça. Vous n'avez pas les infrastructures nécessaires. Moi je parle des infrastructures. C'est tout le pays qui t'a refait chez vous. L'infrastructure hôtelière, l'infrastructure de la restauration, les télécommunications. واش نتوما حتى من لي تيليكومونيكاسيون تيليفونيك داكشي ما مقاديش مع الدول الاخرى. Vous n'avez pas encore répondu du verbe répondre. Je vais répondre à Jawab. Non, répondre à Chitet. Vous n'avez pas encore répondu la 4G dans tout le pays. يلا درتوها شحال 3G شحال من عام هذه راه صافي بلوس دو 10 باش تقنعها وانتم والله باقيين عاد فيها. ابار سا ابخي خلينا داكشي شغلكم. Peut-être que vous pouvez le faire. En 12 ans, 12 عام. En 2018, 2030, vous pouvez toujours faire ça. L'infrastructure, si vous employez des bonnes personnes avec du frais, avec des milliards de dollars, peut-être que vous pouvez le faire. Alors, Cameroun, à la أفريقيا اللي حصل فيها ماشي هنا يصون venus chez nous les gars de la Coupe du Monde ils ont dit le Maroc peut la faire et seulement on a perdu parce qu'on avait 2-3 pays قدام قداش et puis il y avait des combines السعودية كتجمع الدول تقول ما تفوتوش على المغرب كاع لي زازياتيك لي بي تاع المغرب. السلام عليكم. Alors, احنا واش عندك امريكان كندا المكسيك المغرب en Afrique vous voyez qui va bébé à l'autre c'était perdu à l'avance parce qu'au départ c'était pas loyal. C'était riche, les dés étaient pris. شنو ديال هنا؟ هذا الحمار ديال المسافر الرئيس الامريكي ترامب في الاول قالها هدد الدول اللي غادي يصوتوا علينا احنا على المغرب. في الاول هدد الحمد لله الافريقيه راه صوتت علينا. نورمالمون c'est un honneur que pour une fois dans l'existence, une seule fois dans l'existence, dans le nord de l'Afrique, elle a déjà été réalisée en Afrique. C'est un honneur, parce que toute l'Afrique
organise chez elle la Coupe du Monde. Donc automatiquement, on aurait dû avoir les 54 voix africaines. Une bonne moitié, on ne parle pas des Arabes. هذه باش نقول لكم زعما حنا on avait la capacité d'organiser. Mais vous n'avez pas cette capacité. Donc vous avez encore 12 ans. 12 ans هذه كنتو معقولين إلا نكتو تخدموا. إلا نكتو تخدموا. Je vais être rapide parce qu'il y a le temps قلت لكم tout ça. المهم أنا اللي بغيت المبادرة ديال الملك ديال غادي نجاوبوا منه نجيو القطار غادي نجاوبوا على لاكور دو بيش غادي تسينا لاكور دو بيش دايوغ غادي كنجمع لي كوبي ديال كاع الجزائر ديال الجزائريين باج موليه سميتو الفيديو لو تيتر اللي داير في لا فوتو باش بحال اللي غادي يقول لك لاكور دو بيش مع l'Union européenne a été adopté نقول لك شوف انت الحمار سيني لاكور عاد نبين لك هنا بغيت نتكلم لكم على لا فرونتيير avec le même truc il y avait plusieurs youtubeurs algériens, il y avait Algérie patriotique, il y avait plusieurs journaux algériens. La route de Guéderet sera fermée. Elle est morte, ça y est. La marchandise algérienne va conquérir l'Afrique de l'Ouest par la route de Zouérat. Tindouf, Zouérat ou Nouakchott et c'est كونفوا واحد في 47 يونيو مشى باش داروا مفوا دار 9 أيام باش نحل ضروب قال لك اسيدي ما بقاوش بغاو لي كاميون حاول لي كاميون يطلبوا دابور يعني رجعوا ضروب دوزيامون بغاو ثمن السعر ديال المازوت اللي كاين في موريتانيا يكون بحالو بحال اللي كاين في الجزائر. موريتانيا اللي 4 موان بغاو يكون بحال واش موريتانيا غادي يخسرو اللي المهم دابا ضرب حتى لي كاميون ديال صحاب تندوف دكتور تندوف مابقاوش بغاو يدوزو على قبل لي طاكس avec la frontière faite. C'est ça, pour les Algériens. Est-ce qu'il y a encore des camions qui circulent entre l'Algérie et la Mauritanie? C'est fini, c'est mort. Et en plus de ça, les Mauritaniens et les Tunisiens, ils préfèrent les produits marocains, des produits sains, des produits sans engrais chimiques, sans des produits qui ne sont pas arrosés avec l'image. Les gars, je crois que je dois arrêter ma vidéo. ما ما تحتاجش حاجه في راهي لا غادي نمشي لو كاميدا ديريكت. الله يجعل البركه.